Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di Boon Reflection Show. InsyaAllah saya akan kudara setiap Sabtu malam, pukul 11 malam. Ini merupakan edisi kita kali yang kedua. Pada malam ini kita akan bincangkan satu tajuk, satu topik yang saya rasa agak pada saya agak menarik lah. If I were to be born again, I want to be born as a man. Ini bukan satu posting yang saya jumpa jiran saya, bukan seorang perempuan, bukan Islam, bukan Melayu, yang dia post di Facebook. Tak tahu kenapa sebabnya, tapi saya rasa kita boleh fikirkan kebanyakan nampak banyak kelebihan berpihak kepada orang lelaki dalam pelbagai-bagai aspek. Jadi kalau memang ada pilihan, kalau boleh kita pilih untuk lahir semula, memang kita akan pilih untuk menjadi seorang lelaki. Kita akan mainkan. Sebelum tu saya nak sentuh sedikit pasal topik kita yang sebelum ni. Topik kita yang sebelum ni, Israel so successful, why your God hasn't done anything. Saya actually itu a bit rushing, so tak sempat habiskan. Satu persoalan, kita dah fahamkan soalan tu, adakah Israel betul-betul sukses? Apa yang kita define sebagai sukses? Adakah orang berjaya dan kaya sebagai sukses? Kita dah tengok banyak tempat selebriti, orang kaya mereka tetapi, dan ramai juga antara mereka yang bunuh diri seperti Cobain, Robin Williams, Cat Talk and what not. So kena define. Kadang-kadang dari segi perspektif Islam, kalau orang tu berjaya dan kaya, kadang-kadang memang Tuhan nak bagi dia kaya untuk dia lupa apakah tujuan dia. Memang nak bagi dia hanyut dalam kejayaan, dalam keseronokan dia di dunia ni, until satu masa dia akan, mungkin pada itu saya jam, dia akan dinilaikan, dia akan dihukumkan. Sebab tidak ada keadilan kalau di dunia ni, kalau ada orang yang boleh berjaya, boleh menindas orang, boleh bahagia atas kezaliman dibuat ke atas orang lain. Baiklah, dan persoalannya mengapa Tuhan tak tolong? Okay, itu the best answer, of course we have to ask Tuhan sendiri. Saya tak boleh answer. The most that kita boleh buat sebagai manusia, kita cuba cari what are basically the wisdom behind certain things happen. Dalam hidup kita ni, ada mungkin banyak perkara yang kita tak boleh kontrol. Mungkin 10% kita boleh kontrol, dan yang paling penting macam mana kita react to certain things. Kita tak boleh ubah satu benda. We cannot change the wind, but we can modify our sail. So that's basically macam kita boleh, how we react to certain things. Jadi untuk dari segi Palestin ni, satu yang saya rasa ada wisdom yang kita boleh tengok, kalau macam kita ada satu masalah, kita ada satu kekurangan, kita ditindas, kita cuba bersabar, of course that's the first thing, dan kita cuba cari way out from that. That is from them, apa-apa je kesalahan, dia cakap Palestin ataupun kita miskin ataupun kita ditindas, kita cuba cari memang, dan ada satu kebergantungan kita kalau sebagai seorang percaya agama, kita minta. Sebab segala musibah, segala kesenangan itu bukan semuanya datang daripada Tuhan. That's why itu saya dah jamkan sikit. Dan yang nombor 3 yang paling penting sekali, apakah pula tindakan kita, orang yang di luar tu, yang sihat, yang kaya, yang senang. Kita sebenarnya ada tanggungjawab masing-masing atas orang yang ditindas, orang yang senang sepatutnya menolong, yang kaya tu miskin dan sebagainya. Jadi mungkin kalau Tuhan tak menolong, sebenarnya Tuhan telah memberikan jalan atau ruang kepada setengah orang lain untuk menolong orang yang susah. Jadi kalau ia terus tindas, silap saya, sedikit sebanyak kesalahan itu adalah daripada kita sendiri, kerana betul, that's how certain things happen. Baiklah, untuk kita teruskan, kalau anda dilahirkan sebagai perempuan, if I were to born again, maksudnya setengah fahaman agama, mereka percaya kepada reincarnation ataupun rebirth, dan if boleh dipilih, mereka ingin lahir semula sebagai seorang lelaki. Kita saksikan video ni dulu, ada 2 ekstrim apa yang terjadi pada masa ini. Can you remember who you were before the world told you who you should be? Oh, sorry, this is a wrong video. This is the first one. It's supposed to be this one. In urban cities like Shanghai, 我就想起了他就说完一句话的时候，他说我打死你，就很恶狠狠
millions of women in China are falling victim to domestic violence. It's estimated that there's one victim of domestic violence every 8 seconds. Why is the problem so prevalent in the Middle Kingdom? What will it take to stem the tide before more women die for love? To carry a child for 9 months. If you're not gonna, Like, it's a big sorry, my risk. headphones fell off. If you're not gonna have children, what are you gonna do with your lives? If I'm not gonna have children, travel, just pursue anything that makes me happy. Try to make money. I love traveling, so I would probably just Drink cocktails on the beach. Okay, next. About the same thing, like travel, focus on my career, things like that. Like my career will become my baby. What about you? I honestly just want to get right into my career. Okay. That's pretty much it. What do you want to do in life? Right now, so I go to the University of Miami. I'm majoring in interactive media. What I want to do with that is build virtual reality simulators for the military. Then I'm also minoring in motion pictures. I'm interested in acting and shit like that. Yeah, Miss Cuba, what about you? Do whatever the fuck I want. Okay. It doesn't matter. Well, I plan on becoming a doctor. So I'm just my career. Your career. I'm passionate about it, so A life without children is vapious, and it's inane, and it's pointless. And you may sit here and think that your career matters, but the truth is that your job will fire you at a whim and not give a solitary shit. So true. And when you're 52 and you're past it with no grandchildren in a house by yourself, and all your friends have grandchildren in this beautiful life, and you're sitting there by yourself, do you think the fact that you can afford a few extra Gucci bags is going to genuinely make you feel happy? I was at my grandmother's 93rd birthday. I looked there. My grandmother had 9 children because there was my father and 8 more. They all had a bunch of kids, blah, blah, blah. I stood there and I looked at my 93-year-old grandmother, and there was a whole room full with maybe 70 people that came from that one woman. Isn't that remarkable? Yeah. That nobody cared about her career. Nobody asked what job she did. Nobody asked how many times she went to the club. Nobody asked if she had time to go to festivals. No, you had 70 sentient beings, including myself, full of life from one woman who dedicated herself to being a mother and a good wife. That is beautiful. And if you sit here and genuinely think that you're going to work your ass off through your fertile years, and by the age of 54, you're not going to be suicidal alone with a cat, then you're dumb. The happiest women on earth have children and a man who's paying the bills and their mothers. The happiest people on earth. I guarantee it. Your mothers, ask your own mother, do you regret having me? She's going to say, of course not. You're the best thing that ever happened to me. So now you're going to sit here and you're going to end your own bloodline? All your ancestors were out there surrounded by saber-toothed fucking tigers trying to survive on the streets out there in caveman days just to get to the final end where we have all the medical care and you can live in a nice warm house for your fucking selfish ass to say, no, I don't want kids. I'm too busy in the fucking strip club or going to fucking Mallorca to have a pina colada on the beach. It's absolutely insulting to your entire bloodline. Everything everyone above you has ever done and struggled for. All the times your grandparents went to work when they didn't feel like it, just for you to exist, for your selfish ass to say, no, me and my passions and my dreams and my shit drawings and my Instagram page is worth more than ever having children. You're a selfish fuck. Fuck that. You should all have kids. That's basically the video. Ada 2 ekstrim, satu di China dan saya rasa banyak juga tempat di dunia ini di mana perempuan ditindas, dan satu lagi di barat. Mereka mendapat banyak kebebasan, dan even kalau tengok di Korea pun sekarang, di Japan, kita banyak satu trend yang perempuan banyak guna perempuan tak nak berkahwin dah, dan lelaki pun banyak yang ada setengah tu mungkin mereka tak mampu ataupun mereka they just couldn't care less untuk kahwin dan sebagainya. Baiklah, untuk persoalan mengenai perempuan ni mungkin kita panggilkan pendapat seorang perempuan. Saya malas nak komen. Kita tanyakan kita akan panggilkan Dr. Suhaila untuk mungkin berikan sedikit komen dari segi seorang perempuan sebelum saya berikan komen saya itu. Jadi persilakan Dr. Suhaila. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Suhaila. Assalamualaikum. So dah tengok tadi video daripada itu every 8 saat ada perempuan yang dizalimi di part of China, dan saya rasa banyak tempat di dunia juga.
Dan di satu di Western, tu cakap even kalau macam kebanyakan developed countries, bila perempuan dah dapat kebebasan, mereka go to one extreme. So macam mana Dr. Swaila tengok isu ni? Dasarkan video yang kedua itu kita dah boleh dapat jawapan dah. Soalan hypothetical you ni is if I were to be born again, would I want to be a man, kan? Kalau kita lihat yang video pertama tu, dia memberi pengalaman yang berbeza lah. Pengalaman yang mana mungkin dalam konteks masyarakat tu kaum wanita tak diberi banyak sokongan ataupun kaum wanita tidak diberi perasaan selamat, kan. Jadi mungkin dalam keadaan tu wanita yang jadi mangsa mungkin akan opt atau memilih untuk lahir semula ke dunia sebagai seorang lelaki, kan. Supaya tidak jadi mangsa lagi. Tapi dalam konteks yang kedua tu nampak sebenarnya sebagai seorang wanita ni banyak kelebihan, kan, kelebihan dan juga seorang wanita memainkan peranan yang penting lah. Jadi dia berdasarkan pengalaman yang berbeza lah dalam konteks masyarakat masing-masing, dan juga saya fikir agama juga sebenarnya yang banyak mempengaruhi pendapat. Dan kalau tanya dalam keadaan saya, berdasarkan pengalaman saya, dalam keadaan saya sekarang ni, mungkin saya akan katakan saya tak ada masalah untuk menjadi seorang wanita. Sebab saya rasa diri saya... Kelebihan tu in what sense? Tak faham. Tak nampak ada... Sebab dia dalam agama Islam sendiri, kan, kita tahu wanita diberi kedudukan yang tinggi dalam agama Islam lah. Jadi we not a second class citizen like perhaps in the past. Dalam kalau sejarah kita dapat lihat dalam konteks beberapa masyarakat, terutamanya masyarakat barat dahulu, kan, sebelum zaman moden pun, atau di India dulu juga, dalam zaman dulu, wanita ni dah dianggap sebagai objek, like a chattel. Tak ada hak lah, kan. Tapi kalau kita lihat dalam Islam, perkara ini kita nampak dengan lebih jelas bagaimana Rasulullah SAW memang meletakkan wanita dalam keadaan yang tinggi dan sama dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Itu yang kita kena faham lah. Jadi bagi saya tak ada masalah sebab wanita tu memang mempunyai banyak kelebihan dari segi itu. If you were to ask me, rather than sama ada nak jadi seorang wanita atau lelaki, baik saya pilih wanita lah. Sebab saya rasa keistimewaan sebagai seorang ibu tu sangat tinggi. Itu yang saya memang kita boleh alami lah siapa yang ada anak, kan. Itu satu. Selain daripada tu, saya fikir mungkin ada juga beberapa segelintir wanita yang mungkin menempuh banyak cabaran, kan. Sebab dalam konteks masyarakat kita yang agak patriarchal, tapi dalam keadaan kita yang dalam zaman moden ni, wanita terpaksa bekerja lah. Jadi mungkin wanita mempunyai banyak tanggungjawab. Tapi dia bergantung pada sistem sokongan yang ada bagi wanita tu. Sama ada sistem sokongan tu memang memberi peluang untuk wanita tersebut untuk terus maju ataupun memberi cabaran kepada dia sehingga kan dia mungkin jadi mangsa lah dalam masyarakatnya, dalam keluarganya sendiri. So it depends on the individual lah. Tapi yang pentingnya konteksnya adalah kalau seorang lelaki pun memang jadi masalah, bukan wanita aja, betul tak? Lelaki pun banyak masalah sebenarnya, tapi bagaimana kita nak mengatasi ataupun menghadapi masalah tu berdasarkan keupayaan yang kita ada. Itu satu perkara yang saya rasa pun penting lah, kan. Macam lelaki dia tak perlu mengandung, dia tak perlu beranak. Betul. Jadi saya rasa macam they both kahwin, so kenapa kalau macam kata kalau adil, why they take turn? Tahun ni kau beranak, dia macam you get me. So dekat situ dah ada macam inherent inequality dekat situ. Saya rasa kan I faham maksud you. Keupayaan kita pun berbeza sebenarnya. That's why we cannot saya tak bersetuju lah dengan sebagian pandangan yang mengatakan bahawa dari segi hak ataupun hak tu kita wanita tu mempunyai keupayaan yang sama dengan lelaki. It's a bit difficult to accept sebab secara fisiologikal dan fizikal kita berbeza, kan. Itu yang kita kena faham dan kita kena terima sebab tu kita punya tanggungjawab pun berbeza. Saya kira pada saya lah, kalau tanya semua wanita pun, masalah mengandungkan anak selama 9 bulan, melahirkan dan membesarkan, itu bukanlah perkara yang sangat sukar pada saya lah.
sebenarnya. Dia kata bukan, tapi dia Because macam tak adil. no, because it comes with the ability yang telah diberi kepada kita. Sebab kalau saya fikir lelaki ni dia tak boleh nak mengandung sebab ada sebab kenapa dia tidak diberi keupayaan macam tu. Dia tidak diberi keupayaan macam tu untuk mengandung, melahirkan anak. It's very challenging for them sebab kita pun tahu lelaki pun ada kelemahan dia, wanita ada kelemahan dan kelebihan juga, dan Allah dah beri tanggungjawab tu sesuai dengan kebolehan kita yang kita ada. That is very clear. Dan saya tak rasa benda tu membebankan. Kalau when you talk about equality, tak semestinya perkara yang sama perlu ada pada seseorang itu. Jadi kalau orang yang ada agama, dia mungkin boleh gunakan religious punya reason. Tapi kalau orang yang tak ada agama, macam mana dia tengok benda tu satu, because dekat barat macam the trend sekarang, macam tengok orang yang macam contoh yang lebih modern, emancipation of women, dia dah tak nak anak, tak nak kahwin pun. That's not betul sebab betul lah, saya setuju sebab kebanyakan pemikiran liberal ni dia atau feminisme ni yang di barat tu utamanya, dia banyak menekankan dari segi hak wanita sama seperti hak lelaki. Kan? Jadi apa yang lelaki boleh buat, wanita pun boleh buat. Kalau lelaki tidak perlu mengandung, wanita tak perlu mengandung. It's that kind of the issue. Tapi masalahnya bagi saya, berdasarkan kepercayaan kita yang dalam agama Islam, benda tu tidak benar sebab you don't determine the ultimate truth lah. Tapi bagi mereka yang sekular ataupun liberal ni, itu pandangan mereka berdasarkan juga mungkin pengalaman mereka dalam konteks masyarakat mereka dahulu, yang mana kaum wanita banyak tertindas. Tapi pada saya, kalau berdasarkan pengetahuan kita tentang bagaimana ikut sirah Nabi SAW, kan kita tahu bagaimana wanita tak pernah ditindas dari segi, dan kalau nak dibandingkan dengan konteks masyarakat di barat dahulu. So sometimes ni adalah reaksi daripada masyarakat tu sendiri. Itu satu perkara yang kita kena faham lah. Terima kasih Dr. Soalan. Mungkin kita tengok macam mana dia sejarah orang putih kita patriarchal culture ni lah. Dia lelaki is very dominant dan perempuan ni memang macam cakap tadi sebagai satu property, satu barang. Kita tengok apa sejarahnya dulu. In a small town in Shanghai. Yang ini tadi. Deep down, I've always believed in myself and known I'm just as good as anyone else. But lately, I notice that the world treats me differently because I'm a girl. From sunrise to sunset, my sisters and I do chores at home, while my brothers get to do whatever they want. And I see my mother carry the full burden of tending to our family. In church, they don't like when I ask questions, so I've learned to sit quietly. In the street, I see girls who walk in fear, as mothers warn their daughters not to give men the wrong idea. Everywhere I look, the world tells me I'm inferior, but this does not feel true. What's going on here? Girl child, you are right to question. Who? Do I know you? I am your mother's mother and her mother's mother. I am the mother of all. Then you must know why the world treats us this way. Please tell me, how did this come to be? Well, it is complicated, and there are many overlapping theories, but we do know that these traditions were man-made long, long ago. It was not always like this. In the beginning, men and women walked side by side together, valued equally as hunters and gatherers. Eventually, we began to settle down. And around this time, we elevated the idea of property and the need to own land and control a workforce. Men became protective of what was theirs, which led to fighting. Sexual violence against women became a weapon of war. Conquerors enslaved women as concubines. Men felt entitled to own and take on many wives, even in times of peace. As their wealth grew, so did the desire to give males an inheritance. Girls came to be seen as property, valued primarily for their sexual purity and ability to have children. They were exchanged between families for a price. Many girls were subjected to traditions aimed at preserving their purity and family honor.
many are still practiced today. It is this domination that gave birth to all forms of slavery and how women became the world's first slaves. It is how patriarchy and the ethic of male honor became the norm. Patriarchy was woven into our civilizations, our laws, economies, philosophies, sciences, and especially our religions. It is everywhere, and it is invisible. It's no accident that we replaced ancient images of God as both male and female with images of God as a man. But haven't we made progress since those times? In some ways, yes. But in many ways, we're still moving in the wrong direction. But what can I do when patriarchy is everywhere? I can't turn my back on my family or on my faith. There is a spiritual path to liberation in the Bible and other religious traditions, but we must be brave and question what isn't working. Women and men, girls and boys, even the earth itself are suffering under the domination of patriarchy. To heal our land, we must bravely untangle our traditions from this oldest oppression. What was made by our hand can also be unmade. We must keep walking the Exodus path from slavery to the freedom of the Promised Land. Imagine if we could re-know the beautiful world that was meant for all God's children. A world where girls can grow up feeling safe and equally valued? A world where both boys and girls grow up to be all they were meant to be. Girl child, your curiosity has set you on a path many others have walked before you. Because of their work, we know the way forward. But there's a lot more to do and more truth to discover. Are you ready to take this journey with me? Oh, baiklah, itu merupakan sedikit sejarah the patriarchal culture, macam mana it started. Initially it was fair pada awal, dan macam mana bila kita dah turns into agriculture, we settle down, dan mungkin perempuan di rumah dan lelaki di luar bekerja, dan benda itu terus perpetuate until sekarang dan dijadikan property. So Dr. Suhaila, apa komen Dr. pasal perkara tersebut? So basically ada benar je lah. Ya, saya fikir ada benarnya lah. Kalau kita tengok video tu, dia banyak menceritakan perubahan zaman dan juga cara kehidupan kan, yang banyak mempengaruhi peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat. Dan kita tidak nafikan itu yang saya ada terbaca jugalah pendapat ramai mengatakan bahawa orang lelaki yang memulakan peperangan, kan. Kebanyakan pemikir wanita banyak memberi pendapat mereka bahawa sudah tiba masanya perhaps pandangan wanita tu penting untuk mengubah cara melihat perspektif dunia ni lah, yang banyak sangat menekankan ataupun dari segi kemajuan yang mana boleh melibatkan banyak lagi peperangan. Sebab kalau kita lihat pandangan mereka bahawa wanita punya perasaan dan pemikiran berbeza dengan lelaki. Mereka tidak suka peperangan dan mereka lebih suka keamanan. So I don't know whether this is what they say lah. Dan sebaiknya this is where sepatutnya pendidikan tu memupukkan lebih banyak lagi perasaan kasih sayang daripada nak mengejarkan kemajuan atau kemenangan yang mana boleh melibatkan peperangan. So this is one of the things that yang banyak mengatakan bahawa perlu lihat pendidikan yang lebih menekankan rahmah lah, kan, sebab wanita ni dia banyak rahmah. So in some ways I suppose ada benarnya lah, tapi kalau kita lihat video tu, rahmah tu compassion, mercy. Kalau dalam bahasa Melayunya kasih sayang lah, kita boleh cakap kan, penuh kasih sayang kan, keprihatinan, caring kan. Cuma tadi tu dia tak masuk sampai keadaan konteks masyarakat sekarang lah.
masuk konteks zaman moden yang peperangan tu. Okay. Tapi basically dia punya hujung tadi kita dah tengok di awal tadi apa yang jadi sekarang. Benda culture masih bawa lagi sampai sekarang. Yang the worst case tu memang sampai domestic abuse lah, violence, dan kalau you think dia ada dan saya fikir masalah yang ni mungkin dari segi kurangnya kurang. Yep. We lost you. Okay. Yeah. Go on. Cuma yang kita nampak sekarang ni banyak masalah yang timbul sekarang ni adalah mungkin masalah yang dulu yang masih berlarutan, yang mana banyak perkara yang dilihat dan dibina dari perspektif kaum lelaki. Kalau kita lihat kebanyakan feminisme dia claim lah kan. Dan lagi satu saya fikir kurangnya sistem sokongan tu lah, support system tu. Kadang-kadang wanita dia terpaksa keluar bekerja, dia banyak benda, dia terpaksa tanggungjawabnya lebih besar, tapi cabarannya lebih sebab dalam konteks ada lagi perkara-perkara yang masih dipegang atau cara hidupnya masih lagi kita lihat mengikut tradisi pemikiran yang lama lah. Contohnya kalau kita lihat this understanding of tempat wanita tu masih di dapur. Contohnya ramai kalau feminisme dia argue against this lah kan. Tapi dalam konteks mungkin sebahagian masyarakat masih mengutamakan perkara ni, dan terutamanya masyarakat yang masih berpegang pada nilai adat-adat tradisi mereka. So ini agak mencabarlah dalam konteks masyarakat sekarang ni pada saya lah. So itu kita nampak kadang-kadang masalah ibu tunggal contohnya kan. How they struggle lah. This is something that we also have to kita kena fikirkan jugalah. Okay, terima kasih Dr. Swaila. I think we about to conclude, dan basically saya just nak sharekan dekat sini ada, if you agree, ada surah Nisa yang saya rasa ni from Islamic perspective ya. One thing from normal human perspective, memang kita dilahirkan tak sama. Lelaki dengan perempuan tu secara fisiologi semua memang tak sama. Memang ada yang lelaki yang kuat. But we are very good in terms of we complement each other lah. Each has to play their own parts. Kalau tengok dalam surah Al-Nisa, surah yang keempat, satu-satunya surah dalam Quran ini daripada Islamic perspective yang ada letakkan surah tu atas kaum perempuan. Kalau tengok kat sini, kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Memang macam God created, some people are more have more advantage in certain sense because they have higher responsibility. Kalau macam ikut macam Spider-Man, so the logic, great man has great responsibility. So men are supposed to be protected. I mean, they're given certain extras. Of course, kalau macam people in the old days, kalau macam dekat kampung pun, perempuan tu tak kerja. Lelaki cari nafkah. Of course, kalau macam dia kata nak menceraikan semua tu, kata kalau macam perempuan. Of course, they're very, kalau kena cerai dia nak pergi mana? Nak cari makan macam mana? So that is, ni kalau orang tak ada the thinking of, that you have that extra, and sebab macam orang kaya ni, kalau macam perempuan lelaki, dan put in the context of, dalam keadaan kita, masyarakat dunia ni, kalau macam kita sihat, kita orang yang kurang sihat. Apa yang lebih yang we have extra, we have to help orang yang kurang. Dan tersama kerana Allah telah melebihkan orang lelaki. Ini cakap Allah memang lebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, of course they're supposed to, in an ideal way, macam tadi orang lelaki sepatutnya, even macam dulu pun, kena cari nafkah bagi, that's why perempuan ni macam lebih rahmah, dia elok jaga anak-anak, so lelaki keluar, so the keluarga akan lebih harmonious in a certain sense. So maka perempuan yang soleh itu adalah yang taat kepada Allah, minta Allah dibuat benda yang sepatutnya buat, jaga diri, jaga anak-anak. So that's dan ada sikit lah macam ada mungkin ada pukul tempat tidur. So in certain sense memang kalau nak samakan lelaki dengan perempuan tu sama tu is tak boleh sama lah. Memang memang kena ada seorang jadi pemimpin, dan kalau semua nak jadi pemimpin, we go nowhere. Macam semua nak jadi Perdana Menteri kan. So dia akan bergaduh lah in that sense. Betul Doktor?
I mean, there must be someone that you, kalau orang tu rasa okey memang, tapi syarat untuk jadi pemimpin ni kena adil, dia kena betul lah, dan kita boleh sokong. Kalau yang tak adil tu macam mana kita nak sokong. So each has their own role to play lah in that sense. Cuma kalau setengah orang kata nak sama, jadi kenapa tak ada sukan Olimpik lelaki dan perempuan set lari side by side. I mean, kalau nak kira macam tu lah. I mean, that physical. Kalau semua kena sama rata. Dari segi gaji tu tak pasti lah. Tapi kalau macam dia tengok itu the kind of works that they do lah. Tapi kalau to me they do the same work, they put the same amount of effort, the gaji supposed to be same lah. Unless kalau effort dia angkat barang banyak dan perempuan angkat barang sikit, dan siapa angkat barang banyak lah. That in by brute force. I mean, at the end of the day, to me kalau macam from Islamic perspective, it has to be fair in that sense lah. Betul, Doktor? I mean, that's only because Islam dia tak fikirkan race ke jantina ke. In fact, kalau macam ada surah Hujurat tu, ayat, this is very famous for Interfaith, saya merupakan seorang aktivis Interfaith, memang dia akan bacakan ayat ni lah. Ya ayuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, you're talking to all of us. I've created you from a pair, man and woman. Waja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu. Dan selain menjadikan lelaki dan perempuan, dia juga menjadikan kabilah dan juga suku kaum agar kita mengenali, agar kita kenal perempuan. That we have differences, even macam Malaysia, we are blessed because we have multiracial. In fact, that's one of the reasons why people like Malaysia. Because of we learn, we benefit from each other differences. We play to that strength. Kita belajar agak daripada kelemahan orang tu. Dan that's the thing. Dan dia, ayat tu dia cantik, ditutup inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang mulia di sisi Tuhan, it's orang yang paling bertakwa. Takwa ni siapa yang objektif Muslim is apa tu? Ada orang Islam. Yang kedua, bila orang Islam dia boleh percaya apa dia percaya, dia believe, and they put their belief into actions. Basically, this is taqwa. You walk your talk. This is taqwa. Dan taqwa ni macam you talk your talk in the sight of Allah. No one can say that I'm taqwa than you. You cannot. So basically, taqwa is in the sight of Allah. So that is basically the degree. No one knows who's better, who's holier than the other person. And the last dia tutup in Allah wa alimun khabir. Sesungguhnya God is all knowing. What's setengah orang tu mungkin on the outside dia nampak macam bagus ke, derma ke, baik ke, but we don't know what's the real intention of that person. So I think that thing is kind of conclude. We are different, but we are different for a reason. I like to come to of course, even macam first one, why Israel is so successful, what's the reason behind that? There must be a deep wisdom behind that. Macam I cakap tadi, there are certain things we cannot change, I don't choose to be born as a man, as a Malay in Malaysia. Then I have certain advantage compared to people in Syria and Palestine and whatnot. But the point is how we use our advantages, our strength, to the betterment. That's why I go back to macam yang I conclusion to the first one, even this one suka juga. So the extra tu, apakah, siapa kita, dari mana kita datang, apa tujuan kita kat sini, at the end of the day, apa pun kita cakap dekat dunia ni memang tidak ada keadilan, dan keadilan yang muktamad, yang absolute adalah on the day of judgment. Otherwise, I think there is no fairness in this world. There's so many, macam how do you answer budak kecil yang kena bom, mati, sakit, whatnot. So, I mean, that's basically my conclusion. Anything that you want to add, Dr. Swaila, on this note, before we part off? Tak ada, saya rasa dah dirumuskan dengan baik lah. Okay, with that, sekejap. Thank you very much, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.